Самандар Муродов дар вақт шеф мактаб буд. Вой медодум, гиря мекардам. Чӣ ба вақте ки дасттон аз ҷош мешиканад? Мегӯяд ҳама дуруст аст, ман давом метам муҳориба. Плана уже давом дуруни ринг мешавад. Ягона мушкили якаме аст ки мара визама отказ кардам. вақтҳое буданд ки рақибонаш тақрибан дасташро шикастанд, аммо ӯ таслим нашуд ва то имрӯз варзишгари шикастнопазир боқӣ монд. меҳмони имрӯзаи барнома Самандар Муродов аст. Самандарҷон, бо вуҷуди ҳамин қадар имконият доштанатон, бо вуҷуди ҳамае ки шумо ягон бохт надоред ва дар ташкилоти роҳ то UFC ҳам зад муҳориба кардем, унда ғалаба ба даст овардем, аммо чӣ мушкиле аст ки мардум то мухлисотон шуморо то ҳол дар майдони UFC намебинанд? Ягона мушкили якаме аст ки мара визама отказ кардам. аз ҳамин сабаб. аз кадом вақт дар дилтон орзу пайдо шуд ки шумо дар UFC баромад кунед? аз ҳамон вақте ки якам ҳамин намуди варзиша ки машқ кардам, аз ҳамон вақт ман мехостам ки дар UFC ҳамаи ташкилоти бақувват дар онҷа муҳориба кунам. қиссаи омадани ҳар варзишгар ба варзиш ҳар гуна аст. Самандар Муродов чӣ ба варзиш овард? Ман аввал хай падарам машқ медод, дар хонаам машқ медод, лапа мезадем дар онҷа. баъд дар пеши хонамон ки ҳамин акробатика буд, зал буд, ҳамонҷа мерафтам машқ мекардам, онҷа қадди бачаҳои пеши дом. баъдан аз акробатика шумо чӣ гуна ба ММА омадед, ба яке аз варзишҳои хатарноктарин? ман баъди акробатика баъди ӯ ба воли барба омадам, дар онҷа машқ кардам. 7 сол ки машқ кардам, уха результатҳои соз нашид. 3 та сеюм, 5 та сеюм дорум, 1 та дуюм ва 1 та якум дорум. уха медал ман уже дилам монда буда ҳамин намуди спорт. баъдан чӣ гуна шумо аз ин гӯштин ба ММА рафтед? ҳамин рафтантона? ман ҳамин 7 сол ки машқ кардам дар ҳамин воли барба, уха результатҳои хуб нашид. дар воли барба ман ҳамин 7 сол машқ кардагим дар 6 медал дорум. баъд дар Россия дохил шидам ва ман уже гуфтам ки дига мехонам, мегардам дига. яъне дилтон аз варзиш варзиш камакак мондам. баъд чӣ хел ба ММА омадед? ва вақте ки дар Россия амаким чӣ дошт, дар онҷа зал дошт, ва онҷа рафтам, амаким гирифт машқам дод дар онҷа. баъд 2 моҳ машқ кардам, мусобиқа биромадам ки задам ҷои якум, дига уже хирсан шидам, дига ҳавасам зиёд шид, ҳам хел машқ кардан. дар любительски 1 сол фақат задагим. тақрибан чанд муҳорибаҳои ғайрикасбии любительски доред? дар 1 сол задагим 20 та ба фикрам задагим. 1 бор бой додагим, тамом. аммо мағлубияттон чӣ хел буд? қатъи ки буд? чӣ хел бой додед? мағлубиятам бо чихмон буд, тоҷик буд дар шаҳри Твер. ҳамин муҳорибаро нақл карда метавонед? масалан рақибтона чӣ хел барои шумо пешниҳод карданд, чӣ хел қабул кардед? муҳорибатон чӣ хел гузашт ва чӣ хел дар ин муҳориба шумо мағлуб шудед? мусобиқаи чӣ буд, чемпионати Твер буд, Панкратион. ва дар онҷа ман як соперника мағлуб кардам ва дар дуюм соперник шикаст хӯрдам. придесалдум боя чи балеоем карданд. вақт ман уха намефаҳмидам ҳамин чира. ҳамин сабаб. дар карьераи профессионалитон биёед дар бораи ин нақл мекунед. дар карьераи профессионалитон сахттарин муҳорибатон ки ба ёдтон монд, хотирмон буд, кадом буд ва аз кадом ҷиҳат ба хотиртон мондааст? сахттарин муҳорибаам муҳорибаи барои камарбанд буд дар ташкилоти UFC ки дар ҳамонҷа дистам шикаст кард. ман ҳамин муҳорибаро аз аввал то охира чандин бор тамошо кардам. як чиз мара ба ваҷд овард.
چی با وقتی که دستتون از جاش میشکند بیرون میبروید با وجود همین وقت داور شما رو میپرسد که سمندر دستت به دست چیش است من میگم همه درست است من دوام میتم محاربه چی شما رو مجبور کرد که این محاربه را دوام بدیم محاربه کرد همین ما در این مسابقه خیلی مهنت سخت کرده بودم برای این مسابقه و مخلصا اومده بودن خیلی برادرها اومده بودن و نمیخواستیم که مخلصا را زیخ کنم و گفتم که کنسل جنگ میکنم بعد در اون راوند سیم که شکست دکرم کتفم در اونجا از سپینی که خیلی کتفم خیلی سنی بلو کرد که با کتف در جوش زد بعد اونجا که سودیا بعد راوند تمام شد سودیا پرسید که دست سوزه اونجا در اونجا با سوز شده بود دستم مغلوبیت برای سمندر مرادف چی است؟ فکر میکنین که یک روز شما رو شکست میتن مغلوب میشین با فکرتون؟ حوض یکه در فکرش نیستم خیلی همش هیجانی بیالو اینه که ما کوشش میکنم و مهنت حلال میکنم که مغلوبیت نشم چرا محض آمدین در آخر همین نمود ورزش انتخاب کردین؟ مثلا این ورزش خطرناک در کودکی که بسیار جنگ میکردم بعد هم خشید که اینه که از دوران کودکی علاقه شما دوست می‌داشتین همین نمودی ورزش دوست می‌داشتین که در همه میدان‌ها ببرین هنرنمایی کنین؟ ما در اون چه کودکی کردیم بچه‌های کلونی اون پیش خونمون بسیار جنگ می‌موندن. همین سبب دیگه اوجه در جنگ‌های کوچکی زیاد اشتراک کردین؟ هر روز جنگ می‌کردیم. اگر خطا نکنم که من شنیدم یا خودتون گفتین که تقریباً زیاده از 40 جنگ‌های کوچکی دارین. میتونین همین را یک جا باید برین مثلا در کجا باشه در مکتب جنگ کردین شاید در کوچه بود در یگان جا بایدتون هست یگان جنگ کوچکیتون؟ در مکتب هم بسیار جنگ میکردیم در پیش خونه هم بسیار یک به یک بسیار میزدیم در یگان جنگ‌های کوچکی شما را شکست دادن؟ یادتون هست؟ با فکرم زندگی نمیدونم چی مجبور میکرد که شما ببرین در کوچه خطی که اون کس جنگ کنین در مکتب خطی اون کس جنگ کنین؟ در اون وقتای ما که باید زوری مکتب میشیدی گوی اگون چیزی زور آیده مثل همین سبب دیگه خطی همه جنگ میکردیم که گوی شیفی مکتب سمندر مرادف در وقت شیف مکتب بود؟ که در اوجا شما کدام مکتب خوندین؟ تو صنف نهی را که مکتب 3 را خوندگیم بعد مکتب 76 رفتم تو نهی را جنگ کردگیم که بعد 10-11 جنگ نکردگیم من قطعی چندین ورزشکارایی که مصاحبه گذراندم وقتی که من پرسیدم که مثلا از نگاه شما ورزشکار رقم 1 تاجیک کی را میشه گفته اکثریت چون با احترام نام شما را میگرفتن که این بچه دیسیپلین خوب دارد بسیار مشق میکند هر روز لازم است با فکرتون چی با هم خیلی مردم فکر میکرد که یک ورزشکار فکر میکرد که شما یکی از بهترین ورزشکارای تاجیکین؟ با فکر من که همه ورزشکاران نمیری اگر نکنه دیگه من مشق میکنم من دامید دیسیپلین هم زوره که سهر بگم مشق میکنم فرق نداره که مثلا بعضی ورزشکارایی هستن که مثلا بوی ندارن مشق نمیکنن کم مشق میکنن دیگه من از سهر بگم مشق میکنم شما کی را میبینن همچون ورزشکار رقم 1 تاجیک؟ برای ما که همش رقم 1 گفتن نمیتونم. بزرگترین مانع پرابلم در حیات شما پیدا شد که شاید شما را در دوره دل شکسته کرد چه پرابلم‌های مثلا از زندگی از ورزش در عموم یگانش یادتون باشد؟ همین گوشتینگی طرزی آزاد کرد بعد همین اوجه ما گفتم که دیگه میخونم رزولتات خوب نبودن در همین چی بعد پدرم میخواست که من در همین وولیم بر چی المپیاد برم المپیسک چمپیون شم همین سبب من نتونستم چی مونع میشه چی به شما نمیتونستین در این موفق باشین چی نمیرسید به شما با فکرتان؟ مشق میکردم اکر نمیدونم میبر اومدم
از 3-4 کس میزدم که میزدنم چوی سیم دیگه هم. یگان با شید است مثلا بعد مغلوبیتتون شاید گریه کردین، شاید گفتید من دیگه من از اینجا میرم مش نمیکنم. دامی ولی باربا که سو همی بوی میدادم گریه میکردم. پدرم میگفت که چه خیلی مش میکنی جای یک نیست. در خانه تماشا میکردن پدر مادر می اومدن محارباتون رو میدیدن؟ پدرم می اومد خطی اماکیم در وقتی که گوشتی میگرفتم می اومدن. ما وقتی که من 99 سال میکرد وقتی مدت 99 اوجا 95 میگرفتن 96 میگرفتن ما خطی همو میگرفتم با میزدم همو را 3-4 تا میزدم بعد اوجا با بقوت که بودن اکا اوجا میزدن. از اوی که شما در MMA در یکی از ورزش‌های خطرناکترین والدانتون پدر و مادر تماشا میکنند محاربه را چی میگن درباره همین؟ پدر مادرم تماشا میکنن خیلی یگان بار گفتگی نیستن که مثلا که همین جنگ نکه. پدرم برات میگه بزن بچم. مادرتون چی؟ بعضی مادرها مثلا دل نازک دارن تماشا کردن نمیتونن وقتی که پسرشون در میدان میبینن میزند سر و رو پر خون میشود. با از شما بود قصه که دستتون میشکند همینا رو تماشا کرده است مادرتون؟ مادرم با فکرم تماشا کرده یعنی نه که یگان بار گفتگی نیست که مثلا جنگ نکه اونجا یگان بار فهمیدگی نیست. در ورزشی که شما انتخاب کردین میفورتون رنگ کی جنگ کنین؟ مثل کی باشد محارباتون؟ با کی میخواین مانند باشد محارباتون؟ ما میبرم اکا همون درون اوجه دیگه فرق ندارم خودش دامو درون اوجه همش چی میشه پلانا اوجه دامو درون رینگ میشه کنی. بغیر از اون محاربه که دستان دروش شکسته بوده شما رو غلبه کردین بغیر از این باز یکون محاربه خاطرمانی که از یکون جهت دیگه خاطرمان باشد؟ یا محاربه دیگه پیش ایمی بود که دامو تشکیلات بود خدی همون یا داغستانی بود هم میگفتن که او بقوت میزند را بعد ما خودم گفتم که من را انشاءالله که میزنم بعد برخستی هم برو اومدم غلبه را به دست آوردم. این رقیبتون کی بود و رکوردش چقدر بود؟ او را مکه باخت نداشت 9-0 بود که ما خودم 4-0 بودم مکه 5-0 بودم وقت. شما را در همین محاربه کی موتیواسیون میداد کی تحریک میداد که مثلا سمندر تو میتونین محاربه رو بریده مثلا تو میتونی که این آدم شکست بدی؟ بود یگون نفره که از پشت در کنج شما مینشست و شما را خیلی تحریک میداد؟ اکی حجی بود اکی حجی رجب علی بود اماکیم بود اماک سویم بعد میگفتن که میتونی را زدن من باوری داشتم نایما. با چی چیزت باور میکردی که من میتونم خیلی رقیبا را شکست بدم مثلا یا نمیتونن صدی رای ما شوم؟ اول دعا میکردیم اکا ایالو که ما را پیروز بگردونه و مهنت حلال که میکردیم اکا ما خودم باوری داشتم که سال در تین رفکو یگون چی نمیکردیم یگون سچوکی نمیکردیم اکا در کنسم مش میکردم و خودم اوجه باوری داشتم که میزنمش. در وقتهای پیش شما در جنگ‌های کوچگی اشتراک میکردین با وجود امروز پروفسیونال شدین در کار خودتون حرفه‌ای در این نمود ورزش حالی هم دعوت میکنن با جنگ‌های کوچگی؟ نه اکاوزی اگر دعوت کنن چی میگین؟ دعوت کنن ممکن برام اکا در جنگ‌های کوچگی با کدام خاطر میخواین مثلا حالی هم دردتون هست که مثلا اشتراک کنین در همین چیزا؟ چون برادرام اگر اون جنگ کنن میرم های پیش نه که توضیح را اگه مور پیشنیاد شدگی نیست. چی باید کرد که ورزشکارایی که مثلا همین راه انتخاب میکنن میآین بعد یک باخت دو باخت در حال دل شکسته میشن از ورزش میروند همین بچه‌ها را در همین جدا استوار کرد پای خشانده؟ پیروزی باخت که همش از جانب الله های این باید دادن هم اگه اونجای چی نیست اگه با مهنتی با سخت‌تر میکنی که انشالله با
бисёр ба ҳисоб ҳастанд ака ки бисёр бой метаҳанд бо баъди ӯ бой зада мераванд бо результатҳои зудтар нишон метаҳанд. ҳамин вазне ки ҳозир шумо муҳориба мекунед 77 кило дар UFC бисёр як вазни конкурент аст, як вазне ҳаст ки рақиботон хеле сахтанд, хеле зиёданд. ба фикртон агар шумо ба UFC роҳ биёвед метавонед дар онҷо муваффақ шавед, худатон нишон дода? ман боварӣ дорам ака айхидам. Ман вақте ки одам ки ба UFC мерава ӯ бояд айхидаш боварӣ дошта бошад. Вақте ки UFC меравад ака бояд уҷа ту тайёрӣ гӯё дар онҷа. Уҷа фарқ надорад хати ки мезанӣ. Уҷа ки рафтӣ хати ҳамаш мезанӣ ака. Масалан дар вазни шумо ки аст дар ҳамин вазне ки 77 килограмм дар UFC киём ҷанг дар мекунад? вазни мо ака Леонид Варсоз чемпион ака 77. Онҷа бисёран ака Камар Усманай. Окей дар онҷа. Бисёран. Ба фикртон агар аз ҳамин вазн ҳозир Камар Усман, Эдвардс, Масвидал ба фикрам ҳамин варзишкорон бисёранд. Ба фикр Шавкат Раҳмоновам аз ҳамин вазн як рӯзе шавад ки масалан шуморо яке аз ҳамин рақибои сарсахт ҳамиёро интихоб кунад, масалан Масвидал ё Ҳамзат Чумаев ёки фалон ҳамиёро интихоб кунад, ба фикршон метавонед дар рӯбарӯи ҳамино масалан мубориза бурда дар муқобили? Ман боварӣ дорам ака ки метавонам. Ман иншолло бирам онҷа ака. Шоки дигар хеле баъд уҷа ҷамъ мекунем иншолло. чӣ ба ягон лақаб интихоб накардем? Ман ҳозир ака лақаб интихоб кардагим Рахша ака. Сабабе ки аспоро дӯст медорам, ҳамин сабаб Рахш мондагим. Самандар Муродов Рахш хеле мешавад? ягон бор гуфтагӣ нестам. Ки пешниҳод кардем? ҳозир бое мебадада иншолло ки пешниҳод. ягон муҳорибаи ба наздикӣ ягон муҳориба нест? ягон каса пешниҳод накардан ягон муҳорибаи дар пеш истода? ҳозир не ака. ҳозир бояд переговоро бираванд. Мумкин ҳамон айвар ёзбо бизанем ака. дар аввалин муҳорибае ки шумо ба майдон биромаден гонорар доштанд? Чӣ хеле буд? дар бораи ҳам якамтар бигем. Ман 3 бой задам ака, без сум задам ака. Ягон гонорар набуд дар боё. баъдан гонораргирӣ аз куҷо сар шуд? Аз куҷост? Гонораргирӣ ака дар чӣ буд? Дар мусобиқа буд, дар ҳамин шаҳри Москва буд. приз 50,000 буд ака. 8 варзишгар будем. приз 50,000 буд. Омад аямуҷа якум гонорарам амуҷа гирифт. аввалин гонорари калонтарини шумо кадом буд? Чанд қадар ва дар чӣ сарфш кардем? аввалин дар ҳамин мусобиқаи ҳамин барои камарбанд задам аями гирифта будам ака. Падар модар додам. баъд алҳамдулилло ки мошину падарка кардам. дар ҳоли ҳозир масалан чӣ чиз шуморо намемонад ки масалан аз ҳамин варзиш дур биравен ё ки ҳама вақт шуморо мотиватсия метавад ки тамом вақт бояд ҳаракат кунем, пеш биравем? ман мехоҳам ака ки бирам дар ҳамин UFC бой бизанам ака. хоҳаи бисанҷам ака дар ҳамин UFC. мотиватори асосии шумо дар зиндагӣ ки аст? падар модар. мефурам ки ҳама чиро барошон кунам. барои падар модар ки ягон чиз танқисӣ накашам. кадом мактабро хондем? мактаби ман ака аввал синфи якира дар мактаби 3 хондагим ака. баъд Ванҷ рафтам. баъд то синфи 4ира дар Ванҷ будам. баъд падар модарам дар Душанбе буданд. ман худам то вақт дар Ванҷ будам. баъд дар 4 омадам, дигар 3 моҳҳо дар мерафтам. каникуло дар мерафтам. Самандар Муродов дар мактаб бо баҳои чанд мехонд? бо баҳои хубу аъло мехондам ака. хай 3 ҳама гирифтем. 4-5 бисёр буд. кадом фанноро бисёртар дӯст медоштем дар мактаб? аз кадом? дар мактаб география ба фикрам. ҳамёра соз будам. баъд адабиёт ҳам ака. ҳозир не ки дар ёдам нест ягон. аз ҳама шуғли дӯстдоштаи шумо дар зиндагӣ чи аст? шуғли дӯстдоштаам ака ҳамин аспсаворӣ ки тақрибан 3-4 бор шиштагим лазм. хитом доред ягон асп масалан?
ҳозираш ҷа надорум ака ягон аст ки иншоалло дар оянда мехоҳам ки як фермаям асп. ҳозир дар кадом ташкилот баромад мекунед? ҳозир ака дар ташкилоти Ваи Warriors. дар инҷо масалан дар вазни шумо ки аст чемпион? рақиботон чӣ хел аст? дар вазни мо ака Араба яка уха намешиносимш ака Араба чемпион. имконатҳои худатонро барои чемпион шудан дар ҳамин ташкилот чӣ хел мебинед? ман дар ҳоҷа ака ду муҳориба гузарондагим, пирӯзӣ ба даст овардагим ки бояд битан ака барои камарбандишон. масалан рекорд аз 0 то 10 оварден, то ҳозир 10-0. ҳамин оварданша бигем ки масалан баротон чӣ хел ба даст омад? чӣ мушкилиёро пайсар кардем? Машқ мекунем ака, машқ ва бо травмаҳоан ака ки ҳамаи варзишгаро ба ю рӯбарӯ мешаванд ака. хеле душвориҳо буд ака. дар бораи ягон ҷароҳат метавонем гуфта масалан? ҳамин травмам ака, ҳамин китфим буд ки ман оператсияш накардам ака. чиш кардем, қади духтаро маслиҳат кардем, ҳамин качатш кардем, ҳамин диста ака овбозӣ кардем. қатъи ҳам тренеро ки барои ҳамин хеле чиёра соз мекунанд, қатъи ҳам машқш додем ака. тақрибан 1 сол шуд, 1 сол ака ман фақат ҳамин диста лечение кардам. шумо дар тамоми муҳорибаотон масалан кӯшиш мекунед ки муҳорибатон дар росто анҷом биёяд ё дар партер? бисёртар мехоҳам ака дар партер. ба кадом хотир? ман худам ака баъзам ки куштингай дар стойка уқад чӣ намекунам ака. стойкам ҳам уқад сахт нестай мисол. аз ҳамин сабаб дар партер. меҳмони имрӯзаи мо Самандар Муродов буд. то барномаҳои минбаъда худо нигаҳдор.